अस्सलाम वालेकुम टोरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अक्टूबर के आखिरी वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मुझे आज बताना बहुत कुछ है, इसलिए मेरी जो स्पीकिंग स्पीड है वो तेज़ रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत थोड़े से टाइम में ज़्यादातर इल्म या नॉलेज आप तक पहुँचा दूँ। एस्ट्रोलॉजिकली 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, लेकिन एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है जो इस हफ्ते आपको मुयस्सर आएगी। जो नई चेंज है उस पर पहले बात कर लेते हैं। आपके लिए मरकरी नाम का एक प्लैनेट जो कि आपके फाइनेंस का, आपके इनहेरिटेंस का, आपकी पब्लिक डीलिंग का, आपके बोलने के अंदाज का, आपके सोचने के अंदाज का, आपके तालीम के सरगर्मियों का, आपकी माइंड स्किल्स का प्लैनेट है, वो एक पॉजिटिव एंगल पर आएगा। एंड उस पॉजिटिव एंगल पर आने से क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो मैं वन बाय वन बयान करता हूँ। हमेशा ही मैं पॉजिटिव खबरों से बात शुरू करता हूँ। आज पहले वो दो नेगेटिव खबरें सुना देता हूँ जो कि मरकरी के सैजिटेरियस एंगल पर आने से टॉरियंस को फेस करना पड़ सकती है। उसमें से पहली खबर ये है कि अपनी सेहत का खुसूसी ध्यान रखें। ऐसे लोग जो किसी मुसलसल मर्ज में मुब्तला हैं, कुछ क्रॉनिकल डिजीज़ होती हैं, उनमें बदएहतियाती मत बरतें। जो भी मेडिकल एडवाइजेज़ हैं, जो भी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसे ज़रूर अपना के रखें, ये ज़रूरी रहेगा। ये पहली बुरी खबर थी जो मैंने पहली ही लाइन में बयान कर दी। दूसरी बुरी खबर ये है कि वो इखलाकियात से रिलेटेड है। अगर आपको किसी की बुराई, किसी के ख़राब या नुकसानदेह खबर के राज पता लग जाएं, मतलब कोई ऐसे राज जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मेरी एडवाइस है कि वो राज अफशा ना करें, वो बाद में आपके लिए ही तकलीफ़ की वजह बनेंगे। ये दूसरी बुरी खबर थी। तीसरी खबर इस तरह से है कि आप अपने अंदर हकीकत पसंदाना गुफ्तगू ज़रूर करें, लेकिन उसमें हमदर्दी के पहलू को इग्नोर ना करें। मतलब आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रूव ये किया गया है कि जब आप ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो तन्हा भी रह जाते हैं, जबकि मामलात निकल जाते हैं। बात ठीक है कि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कोई जिग जैग बात नहीं करेंगे। आप अभी भी जिग जैग बात ना करें, स्ट्रेट बात करें, लेकिन हमदर्दी के पहलू को कि बात इस अंदाज से करें कि सामने वाले को वो एडवाइस लगे, सामने वाले को वो शिकायत ना लगे। सो ये तीन चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्पेशली हार्मोनिक हेल्थ। दूसरा, आप राज अफशा ना करें। अगर आपके पास राज लग जाएंगे आपके हाथ, बिकॉज यू आर टू शार्प। अब मैं जब गोल्डन खबरें सुनाऊंगा, पॉजिटिव खबरें, तो उसमें माइंड चलेगा बड़ा तेज़, तो आप लोगों की नीयतें तक जज कर जाएंगे। तो सादा लफ्ज़ों में राज पता लग भी जाए तो थोड़ा रियायत बरतें फ़िलहाल के लिए, बाद में नुकसान हो सकता है। एंड तीसरी खबर कि आप स्ट्रेट रहें, बात बहुत अच्छे अंदाज से करें, जिगजैग ना करें, लेकिन हमदर्दी का पहलू रखें। जो तो तीन ऐसी खबरें थीं जो नुकसानदेह हो सकती हैं, एंड मैंने आपको इन एडवांस ही बता दिया। आप पॉजिटिव खबरें सुने। द फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ इज़ आप अपने फाइनेंस को सही अंदाज से मैनेज कर सकेंगे बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी एंड बाय द सपोर्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद हाई कंसंट्रेशन, विद पावरफुल कैलकुलेशंस। फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब ये है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात को भी अच्छे अंदाज से डील कर लेंगे। बैंकिंग सेक्टर में जो आप चीज़ें एसेट्स के तौर पर जमा करते हैं उसे भी मैनेज कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट में जो आप फंड्स यूज़ करते हैं उसे भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। जॉइंट वेंचर्स में, पार्टनरशिप्स में जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसे भी अच्छे अंदाज से मैनेज कर लेंगे, एंड उसकी वजह से आपका जो नफ्सियाती दबाव है वो कम होगा। तो ये पहली पॉजिटिव खबर थी। द टाइटल ऑफ दिस न्यूज़ इज़ मैनेजमेंट ऑफ योर फंड्स। एंड फिर मैंने उसकी तशरीह बयान की, जॉइंट वेंचर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, बैंकिंग में, फैमिली में, अपने रोज़मर्रा के अखराजात में आप बैलेंस रहेंगे। तो ख़बर एक ही थी, लेकिन उसको फिर थोड़ी तशरीह करके बयान किया।
اگلی خبر کیا ہے کہ آپ کو اپنے تمام وہ معاملات جو کہ شیئرڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں، مطلب اس میں صرف آپ ہول سول نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ محبت میں ہیں تو محبت کسی چیز سے ہوگی، کسی رشتے سے ہوگی، کسی انسان سے ہوگی، کسی یہ جو شیئرڈ ٹائپ کے معاملات ہیں وہ سلجھیں گے، ناراضگیاں ختم ہوں گی، کمپلیکیشنز ختم ہوں گی، ارسپانسبلٹی غیر ذمہ داری والے معاملات ختم ہوں گے، اینڈ آپ ذمہ داری سینس آف رسپانسبلٹی ارن کریں گے. یہ دوسری پازیٹیو خبر تھی. تیسری پازیٹیو خبر یہ ہے کہ سائیکولوجیکل سائیڈ پر سیجیٹیریس مرکری کا سیجیٹیریس اینگل پر آنا ویژن کو براڈ کرتا ہے. اس ویژن کے براڈ ہونے سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے، چھوٹے چھوٹے مشنز کو بھی ڈسکس کریں گے، چھوٹے چھوٹے پلانز کو بھی ریفریش کریں گے، اینڈ دس از اے پازیٹیو جسچر جس سے غلطی کی گنجائش کم ہوتی جائے گی، سہولت، منافع، عزت اور شہرت کی گنجائش بڑھتی جائے گی. یہ چوتھی اچھی خبر تھی. پانچویں اچھی خبر اور آخری اچھی خبر یہ ہے، دیٹ از اے لٹل بٹ اسٹرینج. ویسے تو ٹورینز پہلے ہی عاجزی، انکساری، فیملی اورینٹیڈ، لونگ، کیئرنگ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس ہفتے مرکری اور سیجیٹیریس کی آپسی کمبینیشن آپ کو شکر گزاری اور اطمینان کی طرف لے کر جائے گی. جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر ہے، صحت کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، عزت کی صورت میں، اختیارات کی صورت میں، سورس آف انکم کی صورت میں، لوگوں کی اپریسیشن کی صورت میں، یہ سب آپ انجوائے کریں گے اور آپ کے اندر خود ہی یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میں خوشگوار رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں. یہ وہ واحد نیو ایونٹ تھا جو 29 اکتوبر کو مرکری کے سیجیٹیریس میں اپیئر ہونے سے فائدے دے گا. کچھ فائدے پچھلے ہفتوں سے چلتے آ رہے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں تاکہ ریکال ہو جائیں. آپ کے لیے اس وقت سن 7th اینگل پر ہے، آپ کے لیے مارس 7th اینگل پر ہے. These two planets are ideal for your life partnerships and for your business partnerships. رشتہ داری کے معاملات شکایتیں ختم ہوں گی، بزنس پارٹنرشپ میں شکایتیں ختم ہوں گی، لائف پارٹنرشپ کی اپرچونٹیز آپ کی چوائس کے مطابق حاصل ہوگی، لائف پارٹنرشپ زیادہ میرٹ فل ہوگی، زیادہ سول بانڈنگ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے ان دس سیزن. آپ اپنی محبت میں بھی زیادہ شدت دیکھیں گے، آپ اپنی محبت میں زیادہ انصاف دیکھیں گے، آپ اپنی محبت میں نئی اور گہری انٹینسٹی، مطلب زیادہ گہری محبت دیکھیں گے جو پھر واپس نہیں ہوگی. ایسے سچویشنز میں عمومی طور پر کپل پرفارمنسز سول میٹ لیول پر آ جایا کرتی ہیں. ایسے ٹورینز جو کسی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پال کر بیٹھے ہیں اور لائف پارٹنرشپ ان کی اجیرن ہو رہی ہے، ازدواجی زندگی ان کی ٹربل میں ہے، امید یہ ہے بائی سن اینڈ مارس یو گیٹ دا پازیٹیو رسپانسز بائی یور ایموشنل سائڈ، by your realistic plans and by your sacrificing nature. آپ اس رشتے کو بچا جائیں گے، اس کی خرابیوں سے بچ جائیں گے اور محبت بڑھنے سے فیملی لائف میں استحکام آئے گا. اینڈ سیم پارٹنرشپ بزنسز میں both are equal. And the last news is your Jupiter which is representative of your losses recoveries، وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے. اگر آپ کی ناراضگی اپنے بلڈ ریلیٹیو سے چل رہی تھی، اگر آپ کی ناراضگی اپنے باسز سے چل رہی تھی، اگر آپ کی ناراضگی اپنے دوست احباب سے چل رہی تھی، تو اس کے بھی خاتمے کے چانس بنے ہوئے. اتنی خبروں کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ٹورینز اپنے اندر کچھ ریزسٹنسز، ٹربلز دیکھیں گے. اگر کوئی ٹورس اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس سولر فیول کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شخصیت سازی پر کام کرے، اپنی فنڈز مینجمنٹ پر کام کرے، اپنی کریٹیوٹی پر کام کرے، اپنی سورس آف انکم پر کام کرے، اپنی تعلیم پر کام کرے، اینڈ اپنے لائف پارٹنرشپ کے ڈیسیجنز یا لائف پارٹنرشپ سرگرمیاں پراپر کر لے، تو وہ ایک صحت مند، وہ ایک طاقتور، وہ ایک اسٹرانگ ٹورس کہلائے گا.
बट इतने पॉजिटिव सीज़न में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक भी अगर कोई टॉरस एंगर फिट्स में जा रहा हो, अनस्पिरिचुअल हो, ड्राई नेचर हो, लैक ऑफ इमोशंस का शिकार हो, लैक ऑफ डिसीजन का शिकार हो, तो उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा और उसे एमरल्ड 3 कैरेट का पहनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हालात ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब वो जर्नल या एवरेज डिफ़िकल्टीज़ नहीं रही, डिफ़िकल्टीज़ सीवियर लेवल पर आ गई हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि आपको प्रोफेशनल ओपिनियन भी मिल सके। प्रोफेशनल ओपिनियन के लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। ये पेड फोरम है टॉरियंस, इस पर अगर आप छोटा सा मैसेज करेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते कई चेंजेस आएंगी। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, ये नवंबर के पहले ही 10-12 दिनों में हो जाएगा। सो अगले हफ्ते की जो वीडियोस हैं, जिस तरह अक्टूबर में बहुत अच्छा सीज़न चला था, बहुत मौके मिले थे, अब नवंबर में वो कुछ थमेंगे और कुछ आपको एहतियातें बरतना होंगी। इसलिए वक्त पर नज़र रखिएगा। अगले हफ्ते की वीडियोस में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनमें आपको अपनी ज़िंदगी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ सकती हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।